Acung lagi cepat tahu lah jatuh. Acung lagi kita baca. Acung lagi. Sekarang masih ada. Governor te President te Prime Minister Home Minister joto ni thani go sumbe brene submit kai on behalf TPF kahi submit kai kan ke oro je riang refugee शरणार्थी camp boro asroi dongmani boro ni identity kri kha boro ni full identity boro no kam khaijak tong ke bilup to khaijak tong kai sing nukha gobang ma boro ni aadhar card rogo e sofa di sofa hairok sing bai sing boro ni riang ni identity sran si kri tong kha Naka abo hai klagi 2019 no phagi kaisa do fani identity si bilup dong tongka abo belai kena human rights violation ko ke belai ka mo illegal te belai ki criminal samang tongka naka boni bagai ne boroni future te permanent solution ni bagai sang 2015 ni simi sai family tini borok no te waisa face to face borok bai koksana ni bagai phaika te borok ni ration je sopno pura tabo je cancel khai tongmani stop khai tongmani abo India government belai ki human rights violation khai tongmo te tipra people's right te tipra agreement je instrument of accession no full violation khai tongmo engka bani bagai ne TPF ni pokko teke o je criminal je samung borok no masaro yagi buthari tongmani borok no kok sarayagi 144 jari roi tongmani oborok joto no criminal cases iklai abne bagai India government amo haikai maya kaise democratic country India bai je tipra mars khale pro je commitment romani respect romani honor khaigi o ha princely state no honor khaitlang mani o honor te o sentiment no bor tini respect thai kintu o respect riyani bagai tipra hani 30 বছর ni sekang 50 বছর ni sekang o hani busarok masai manu yake phataro thangnai ro phataro thangai boini hawa thangai political rights maya boroni economics condition hamya abni bagai borok te waisa aroni go boroni thangai tongmani bagai soba khaithani go borok te waisa reklai rhorjaka kipili ma sokaika inka abni bagai ne boroni hani te waisa hawo kipili sokaimani sebo borok refugee Indian citizen bor origin oroni hani busa tini borok khamis ramo 30 25 বছর 40 বছর ki batong khana abani pore borok India wa sokai pika te waisa tipra sokai pika abo Indian to Indian ni bisingosi abono refugee hunai maya engka abani bagai India government pormo te refugee status roite mane abo si poila sakang illegal abo si poila sakang criminal ngraka khorsa hani busana refugee ni borok recognize themani abani bagai abono sang full oppose kaiga abo kuno mote ingai maya te abono sang gobo gosia te kaisang khangkai sang TPF taw NRC case khai temu Supreme Court jotonu saimana Supreme Court NRC ni case mutabik tamba 1948 19 July Onis ka India no tongnai bor Indian citizen ngata bogram de 19 July 1948 as per Indian Constitution Article 6 abono sang Supreme Court tabo NRC ni case tole tungu kai NRC dakti ne tiprawo implement ngai NRC implement ke tangnai 1948 ni policy faini bor tipra hani out mangnai 1948 ni sakang o hawa ne prince list te tongjak bor to o hari odi card manai nge tine oro riang puri fuji tongnai re bor 30 40 বছর ni sakang si Mizoram thang tar mane 1948 ni sakang bor o hani basa boni busu boni boyong
angka abni bagai sini je case ni mutabek TPF je case klai temani mutabek borok o India ni odika te tiprahani odika full fill up borok maafi nai abni bagai ne sini NRC implement kangke je phatani finance or ni mar klai jak nai phatani finance si refugee status rozak nai hani busale tangi refugee nai ba abni bagai borok no besang o kongno saga nironi itihas porebi nironi itihas no khedi o hano nirok ha ama hani shakiroi make o ha amani khurigo borok dewi sa asok jangai manai abni bagai ne sang sini hani joto borok borok no masu balai nai borok komati haiki confusing tongani jarago borok komati haiki lagi or waisa lagi borok identity crisis tongani jarago borok ni future planning borok ni future generation ni bagai dark tongani blank tongani jaga blind tongani jaga sing joto ni yak tu yak borok no sing masu banai taning khangkai dini or yang refugee ni borok ni o jaga o mo haingka in future khana te kaisa di dofa o te kaisa ni jaga o mo haingli man abni bagai tamani bagai khangkai o tripra ho phatani fani illegal immigrants of faigoro puri तरफ से और कब्जा खाई तमनि बांगनी रेजल्ट सी अबतिनी आपनि बागैनो तिनी खना जतो जागावनो तमनो अमते हाइखागि सिनि बरकनि अडि कानोसं प्रोटेक्शन रिमै आंखांके सिनि बरकनि अडि कानोसं प्रिजर्वेशन खाइमै आंखांके जतो तिप्रा हाव तिनि उरियां शरणार्थी हाइकेनो जतो तिप्रा हानि बसारक जतो नाय आपनि बागैनो तिनि अरनि सिमिने सिनि सभा मांगनाय सिनि हानि बसारनो प्रोटेक्शन टे प्रिजर्वेशन खाइनानि बागै टीपीएफ अलरेडी फाइट खाइतंगो आपनि बागै तिनि रियां रिफ्यूजी हिन्तिनि हजाक तमनि आबनि बसं फाइट खाइनाय फाइट खाइतंजाक आपनि बागै जतनो जों कबंनाय एज ए टिप्राहानि बुसा एज ए ह्युमेन बिंग अब जतनो जों कबंनाय अब बरनि लीगल जस्टिस मानानि ओंथां ते लीगल फाइट जों खाइथानिगो बरनो फुल सपोर्ट खाइनाय फुल सुबानाय जेतु इलीगल नो सि इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट खाइतोमोन के लीगल ने तानि सपोर्ट खायनाय जों नायगो इलीगल नो बरो इलीगल सपोर्ट ता खाइथों लीगल नो सपोर्ट खाइथों आमनि बागै बांग्लादेश लाखो लाखो आइडेंटिफाइड खाइगे बरनि रिफ्यूजीस नाथों ओ हानि लाखो लाखो सन ऑफ द सॉइल नो ओ हानि परमानेंट सेटलमेंट भोटार अधिकार ते बरनो अरनि फुल परमानेंट सेटलमेंट रजाक नांथों ते रेशन कार्ड प्रोवाइड खाइजाथों जतदिन ना पर्यन्त इंडिया गवर्नमेंट रेशन कार्ड बरनो प्रोवाइड खायासा जों बरनो जत तिप्रा हानि बुसा सामंग बागै सालायगि रनाय तो फरसिनि हानि बुसानो जों मासाय बुथारिया इंडिया गवर्नमेंट नि विरुद्ध बा इंडिया गवर्नमेंट नि जे रूल एंड रेगुलेशन बरक जे क्रिमिनल सामंग तांगमानि आबनि चैलेंज जों खाइनाय तामनि खांखाय बरक जे रेशन शॉप ऑफ खाइगै माइमास एटिनि सार्जन जे बुथारि दंमानि आबो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ग्रॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन आबना से यूनाइटेड नेशन अब जों आबनो रिफ्लेक्स खाइनाय आबनो जों ग्रहरनाय इंडिया गवर्नमेंट अपील खाइनाय इंडिया गवर्नमेंट अपील खाइनाय इंडिया नि जेन्युइन सिटीजन न बरक अब हाइके क्लाइमैया बतिनि मिजोराम नि फाइका तिप्रानि थांखा आबोथ इंडियन सिटीजन बो माइसारै बुथारमै तिनि बांलादेश लाख लाख फाइनायनो सि माइसारै दङ तांगै सिनि लीगल सिटीजन सारि आंनाय पहिला आइडेंटिफाइड खाइ करेरि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 आप्रो सिन बरनो रिफ्यूजी होइन मानाय बर बांलादेश इन आइडेंटिफाइड खाइग्रा पहिला बांलादेश नि फरसिन रिफ्यूजी होइन मानाय नों तिने जति बरनो बांलादेश आइडेंटिफाइड खाइमे को नों बाइके रिफ्यूजी हंखा नों तिने बांलादेश नि लाखो लाखो बरनो सि रिफ्यूजी होनाय नों रेशन कार्ड ऑफ खायको बाइके नों तिने अरनि दियां रिफ्यूजी न रेशन कार्ड ऑफ खायका बरनि नि अधिकार दं ओ अधिकार न अनधिकार चर्चा खाइतंगो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन खाइतंगो ह्यूमन राइट्स वायलेशन खाइतंगो आबनि इंडिया गवर्नमेंट जवाब मारनाय आबनि बगै हानि बसासं सिनि अधिकार न नाननि बगै केबो दाकिरि जों खरां बाक्सा किति साखा अब हाइख्लाइगै ते केबो तिब्रासानि कपालाव ताक्लाइथों अबनि होइतेनो जों कप्लाइ ख्लाइगै सिनि अधिकार न जों नानाय ते अबनो जों जे केफानो बरनि अधिकार न जों रनाय जतन